والسلام التمان والأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nido akwena mau nido mau be ya ba ku ni papa ya ku ni wa ki sobi ne ba no ebi dola ko ti aji ku mo sasa ba ku ni ti mo la ba ka mi ni ko pa so lo se ni ebia yo be ri ti ani le dimanche le 14 juillet 2019 le lumé que des aujourd'hui à l'état de Massassi. Islam est créé en 2011. Le code a bien été créé le 11e mois de l'Issa. Et puis après, le calafan est blané. Blané, Inch'Allah. Et le fioré, il y avait Tabaskia. Et quand les cris de Kéon, parce que ce qui va y a un 10, donc à Zulhidja ben qui a loué Nazan, donc à l'année ce qui va y a un Zulhidja ben qui a loué, et les gens qui blague, voici les 29 journal Tabaski, Inch'Allah. Et puis il y a aussi que l'on avait tafsir à dire Surat al-Furqan, les morts le dimanche qui est là-bas, il y a un Surat al-Furqan, il y a Sahih Bukhari, Inch'Allah. Ni va lo tiri aya ke mala mena ni so egbia aya ke mi no ti sele ni alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahman fas'al bi khabira aya wa ni no tiri ni so egbia mi ya si tiri aya bla de waji mawli bele الذي خلق السماوات موكي وجيبا ما جاء والأرض بقانيما وما بينهما بقوم كلا نيما جيبوه دومي إني دوكسو ريتري ميا ليليكو آيا كليكو ريتريو يما لبني إجي كلي جاكيكم ما وي وو فيسيتات آيا نكي كاما دين سو Minya be consider men ki kama andre le men gomo so ma so ki kama den so jiku pa ima kun kele wa mi ngeke andre nware mu be mi ti kona wu mi ti kona ma we ma ogbodo e simile ke ya udore gobe ma wo ke bi pe ki kama den ki kama andre ba be di me ya udore gobe le ni samedi ele ni jude saba arabu le gobe yo musi saba enia ebeme enia yom shaba eyo le gobe yom sabt yo me ma o gboje samedi church to ya be a ma o gboje dimanche no ka ma o nu ti na ko e me na ma le surat al-Qaf na al-Quran mo le gobe wala qad khalaqna as-samawati wal-arda fi sittati ayamin wa masana min lugu ma o be mi o ji pa ma de ba ma le ki ka ma de inu ti ko na mi yefumo le gobe summa stawa ala al-arsh mau ebe sole ebe fiozi beyi e aja ni so mi glorify fún mi no tire mi le gobe aya la Quran le fi obe mau wa ni gbon ke gbe ojibo sa mi se no gba be mau ojibo gbe wa ni ba se aya o sugo ne mi re surat al-Furqan aya 59 ne mi po surat Fussilat aya so aya 9 kakabai nemi ko suratu naziat wa naziat goriko nemi le aya o mila le gedo ya ko be mawo jipo ke we mo ba wa yiba mawo wa yiba pe mawo wa yiba ke we be o jipo va foto do kele be mawo wa yiba vo ga ke mawo wa yiba mawo mujrelo ele sele kamera tu ho na me le ja tu wa na fondation nene mawo ke mo ja o eja o nuwa e wa ni magba ojibo ani gba le ni fondation iye me le ni fondation apa me la fondation iye o fondation me la remplage donc a ke mo wa ni mo remplage ye ma o kati
anyigba nene muna ti omio muna eto le sra muna nde enu egbe nde pem le ju etati nene nde pem la imba ju ke ma o we ojibo ke ma o ojibo voa ke ma o trova va gira ni bano si vele ka me tuna ho na me tuwa e o fondation oramble vela monter bi ne monter bi voa ke vela va cimenter e hoane ke vela va cimenter glia zingli kuto la va fan akalo kuto a base do donc ale ma wo ma e o la pe amere pe ke le ja tu boa nene ko le ga a ke ho kamele toi fondation les pays me wa ni ba eglia kudo plafond e ni jipo agbeto maçon le tu bo be sum le ba be nene ma wo cha o jipo pa imayo alu kram lo na enti mo be summa da ke mawo enu yo ba mo be summa sa ashma o so le fi ezibeli ye mo le arrahman mawo ayo na be arrahman mawo ke bi ziba ko be yaira esu nde pe arrahman aye me to ye be fe mo sa le be ga ko ke mawo endi pe voa mawo rahama sam mawo nzizi Rama elunwe dagbenwe nimao alafarika yemao subiri kale meso daria ele ni arahma nena de bido so e ba ni ma benko ma so de ka so da ngo yeme o le suboma o no gbele yeme awla dolanu o le odom la no la dolanu o odom la no la dolanu bo ma o be ni o Arrahima ele ni 99 moso da gibo ena male gobe wakana bil mu'minina rahima mo be rahman mumuniwa mauso be nwe ke be ya ona wa so da dali chuma eni 99 ale masa baba ali chuma balu fondro be mola so ni madikawa nwe de ka kele me kinya rahman mola so be rahim era basa era so na aljana na hosito era na ka fi mala aljana enti parce que mo wakana bil mu'minina rahim mu'mini do la gana les yema le fas al bi khabiro ni bio bakuru ma kenya ne pe ni bien les fia ne ni masura du la tinea ni akobe mauna minyabe yeson ke kame beso aniba ye va son ke kame beso jibo le nke kama deme anke kama na eto ko ngame bi nke kama ve ko yake o jipo voa nke kama ve ko yake ko to nke kama deme a ye so ba gira yiye me be ye na ti o pe to mi ele na sura kusila ke mo le be kul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa as-samawati khalaqa al-arda fi yawmin mo be kul perfect no a innakum miyawa e jimo se to ba la takfuruna bi bena ni mo la si bilezi ba kuma oke khalaqa al-arda ya waniba fi yawmin ke kamemi ni so nglo le fi ben ke kamemi mo so ay ma wi ma o so ke kamemi so waniba mu jirelo ke mo ma ba o jibo ke mo o jibo ba ba tro so ke kamemi so jira ni ba re ba ke kamemi na ni ba ke kamemi na ni sura tusila fi yawmin ma o be o ani ba ke kamemi so waniba الذي خلق الارض في يوم gigame yemabe wajajalna law andada mile subonde so le pema mile do asina ma ya subonde so pema sibele ke weche tolo ana be yesu ni ma o maria ma o be no kuto ma be dali ka rabbul alamin mawa ke mi tati mile subonwa e ni rabbul alamin ma we wondi gbegbe keleni aya ke pasedwa mo le gobe ke wa ni bava anima le muwe le sura de mo le gobe wa alqa fil ardi la rawasiya an tamida bikum mo be wa alqa fil ard ke mo wa imba wa ima le mu ye mo be wa alqa fil ard ma so ko da ni ban rawasiya e to gangan an tamida bikum ngama ni ba ma no mu ya no jani ye mo be wajala fiha rawasiya ma o se to so ra ni mame ito e so kan ma si be blem wele e be wajala fiha rawasiya
ma so anyima so mi fokia ai eso to da anyima be di gbere ko la no ko to wa ekele gome wu ekele izele kibia wa baraka fiya ma o be do albaraka anyima me albaraka o da ableranyo no ku fudo la kosi albaraka no tu wo wala no te mamu no le zo ma didi anyima ma no nkuro wa baraka fiya wa qaddara fiya aqwataha fi arba'at ayyam ma bayna wa qaddara fiya aqwataha ma so yi ki agbe to ko ilo jara duwa ma be so ta anyima me fi arba'at ayyam nkike amini e je be ma wa anyima nkike amini e ta ti anyima nene e be ojibo nkike amini ke we ma trova jiranyima ma be sawali sai so be ni na me ko la bio se din nkike nene ma wa anyima nkike nene ma wa jibo nkike nene ma so jiranyima ma be sawali sai so be ni na me ko ja bio no binti no sibere ke ma o glolikia o mu jago sawa aiso ma be wa me gudu me summa stawa ila sama ye ma be wa me gudu me ko ma be ma o be so le jipo e be so le fi peyi wa ya dukhan ka we ke ma o be so le jipo wa le be fi peyi ya jipo gara ke ma wa yin ba gomaro ma o ko jipo ma o be so le beji e be so gbele jipo wa ya dukhan jipo ke nyazi zo e jipo mlo aizole de ti ni ya de ko la no ko le ende ko mlo ti wele ke no le son sa la no ko dukhan viti wala no pasi zo vo matele ne le jipo le ma wa ya dukhan emi fumé e ba ko ye ma le to bena ke ye be sole jipo le jipo ni elia le ko le ba enia sadi azizwa wa kola la maobe eblona jipo wal art maoblona nyibacha iti ato akara itona jipo be jipo toba jo wal art je bablona nyibacha be nuke potolo me ajo kara ava unto sibebe musiju ne mu jojino bola ba auto an alo la ava unto e jojinani ko ala ta tena kai funu jipo ba en bo be mau ko be ni ajo mi mle so be mi ava mi lava ba kuro lono kuro bobo ni muni kuro apasite o mle se bo zinya ni mi ava ba ko ejire ka ele zo amela do bera ele do bere jire jobe le sumo ma to ani no kara hani munafiki o be gore kara wala pa me le do bere le ve va ko be le do bere ni ga de so ma ne ngolo ni do suna mo ma ni ku amu ma di munafiki o wala ta tena to yi ye mo le gore be le ari mo be fa ko do hunna saba samawat fi yomi e wa be gbedo me a ma o be ye wo jipo amandea ngiga me wa ha kuli sama amra ga ke ma wo jipo amandrea wa ma o le gore isra fisila tmebe ye degbe na jipo idore pe ke jipo le yawa ma o le nani le nya le isra fisila tmebe jipo ni pepe gba pe bi doke be wa ha kuli sama amra ele na ko prophet mama sa le jipo ya ga gbura ele ya ele ponu voku jipo ni pepe ke bi doa jipo amandrea bi pe ke be era ko be togo yo lolo wa no e ya kele gome e le bibi e yi sama dunia e kele jibe lolo ya e kele nene ke gaso meme be astronoto amu abisiame dasile yibe jipo anu le ga de pe ga ko le jibe e lolo wiki e lolo kele gome ma be nke ka be de bina jipo be de pele we be do Allah ke ma o le gbe de bina jipo de pe we be do muni jipo de do jipo ku malaika o ko limi e be jipo ba to ya ma o de bere ko be malaika mu ko wala no jipo be wa ma o de bere ko be malaika do ko wala no e no daga ko prophet mama sasala e be do jipo ba firia yele se biko big ti bele ke no le monu kuro big yele se big benu mo begbe yele se biko benu mo begbe
malé volé mon ma offici ouais on le voit jamais une que ya joa allez même pas malé ko ici sorry à club il est big binu mon big qui est le jibu bati alors jibu banto ya edoga beol et allez bidaja fune mala ko mikai Michel elle a dit que mon venu ja brasso elle a dit nene que mon venu ja fi que mon venu ja et elle a dit quoi mi mala ko mikai alisa elle a so brasso elle a do miyaji elle a so da lo li ko miyaji leke et elle a dit fi malaka kona be rat surat rat tonne et elle a va no joy ja fi que la gale ja ba brasso donner tout pour glaçoir yenda payo mise na bubu malaka baba mise na bubu ne ballon glaçoir ne kan ebe zori pona ni fudu an ni brak ne le jipuri ko do afi ke zo eri a paradis so bubu ni kaka so yema le berende wazayyana sama dunya bimasabi wa hifza maobe ego achona jipo banto ya bakuro retilio yeso ndo kusu retibu to so da achona jipo banto ya ere se mere mi tu omi odale ni mo ya bu fara maso le tuwo sigiri ki mo wa ni ba ku jipo pe ni o le so mo wo to mi kiri ya ro ko te ja pa bu faro maobe asama dunya wazayyana sama dunya bimasabi maso kanimeo retribu ndo kusu retio so da achona jipo banto anibame plafond zélicain wa hifzo yeba ni protection voûte et nous qui là no tumo ne rayon ultraviolet baba siomi la limandio bakuro e wa bembe do mea ne si be ekpere geso jibu bona ekpe wa ma tin va geji miadio galeme no YouTube di galeme ekpe gani gen ebe gege deuxième la fi aso do da bomba atomique kaka sa bi ko le bra ekpe wa ke gege deuxième wa me ane ke gege atika mo le bien amodi wala ku obe ekpe abi unsewu bomba atomique ewu e ko da bomba ash Nagasaki ku Hiroshima ma obe wa hifzo e ba ni protection choba jibo ba ta ni protection la jino Satana o materia on dit avec nos signes que ma ole blona malaka ole blona fun ke jajo sibe ko sina sam c'est que les gens disent mais ma ole blona gat meki ma utu mona ma aljino shetan o ma materia wa no be ko dio wala ba se enu ke ma o blona malaka o be jajo pe ya na kasa de ma sa le be sans les gens musulmans be sans que ma o ko do ya libya aljino ya na no génie Satan au lieu là on dit voilà on dit qu'on les dit tout banto ya voilà ben l'autre même les soirs sont pas voilà l'autre il a mastara ko sama mauvais choix mais qui va aller dit nous pouvoir tout donc on va essayer là non seigneur de pere kasi mauvais pays américain mais avec la quoi mais à la trop jitoni avec la président mais à la trop président non dia voilà ça dit là 99 sont pris de quelle façon non seigneur de pere ka ça dit là 89 sont pris là ça yo la kaka on a monsieur là il boko lobo tu vois quoi là doit il y a même que ça dit là il est boko là on a pas boko là ko mi ala jo pere ma jo le boko là de avec que seigneur de pere ka et à ce le boko là boko là c'est un to puis quand nous c'est le vrai nous na dit pas gloire et là on va il boko là minga yo les hommes là il faut boko mi no me la te pas 16 ans non il va boko là et là toi pour louver nya di be yo boko là c'est on a la publicité gars wallah et là il dit boko là doit et là bio Satan ali dit que menti wa be nous que tu bon nya boko là que il no me la te pas le bougou à quartier bougou non sauf que tu bon là on le doit bien voir on peut y aller que yo bon là c'est des cas là mais qui limite du mec voir on peut blâmer fin tu bon
yé yé dídá ní ẹgbẹ́ wọn bí yìí yé ìjà ẹgbẹ́ ilé kí làbá jù òkúta ní ọ̀sán kúmẹ́ ní gbogbo júùdé ẹwọ̀n kúrú ní kẹbàárẹ̀ ìsìlámù ẹ̀mọ́ sọ àmì àmúṣe wọn tẹ́lẹ̀ ẹkú sẹ́tẹ̀nà kúrò ọ̀dọ́ sẹ́tẹ̀nà wọn ẹ̀dá bí ó sẹ́tẹ̀nà kìlì pàṣẹ àdébìlẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ wà máa ń mí ìkùnmí ọ̀pọ̀lú kìlà bí kọ̀rí inú mi nàlùmọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kọ̀rí inú mi nàlù kì rọ̀fẹ́ bá mẹ́rin pépé mú lè nyàmù sọ pé edu máwù dọ̀là kìlì ń tilẹ̀ gàdé ẹgbà tó ló sẹ́tẹ̀nà jíní kìlì ń kí yẹ sẹ́tẹ̀nà wọn kìlì ń yẹn tíá ẹ̀ẹ́dùn àbẹ́ pọ̀nyọ́ ní adé bí ìyọ́ sìgá yìí bá bẹ́ẹ̀ ló èkì kì í mú aha ẹ̀ lọ́wọ́ gbòòrò náà nìyẹn ẹ̀ má bẹ́ẹ̀ yóò bí ẹni bẹ́ẹ̀ ewu prọfẹ̀tì wò sọ do sátana o do aljinna ebe nyika do aljin ebe wàlákì nà lọ àhánà ní ayé ìfà asàlámà kàkẹ́ adé bẹ nyàmá wò pẹ̀lú nyàntì yẹ do sátana yẹ diẹ tó so mùsùlùmá wàlá fàlà yà wúri ní ẹ̀rọ ẹ̀ má bẹ gbọ́dọ̀ má wọn ní sọ́wọ́ mi o àndé di o ní ká pẹ́ bí prọfẹ̀tì mọ̀mọ́ di prọfẹ̀tì kìkì wà bá aljinna mùsùlùmá vọ̀sọ̀ bàkà Umar Usman wọ́n ní kí káfíń oyin kí wọ́n ìbò kéèké ní abẹ́ àjínú ní abẹ́ pọ̀ tí ó bẹ́ àjínú kí a ṣe táwọn oyin ní pé wíwì ìzùmọ̀ yíó wá bá gbèjì ìdìnà oúnjẹ tọ̀ bí lákú ní àkútà tí ó pé wọ́n wọ́n lápá lámẹ̀lẹ́ kú wọ́n láyé kú bí mẹ́kọ̀ láwẹ́ pa mẹ́ àmẹ́kẹ̀ kú yìí sọ àpẹ́ ẹ̀ lè náà kẹ wú ẹ̀zẹ̀ kẹ́ kú àdìjínú mẹ́ àmẹ́kẹ̀ kú mọ́ bá àdìjínú mẹ́ láyé àfílẹ̀ kò mú jésù ẹ̀ látọ́ sọ̀ ń kú òmẹ̀lẹ̀ fún lálọ́ di sàràmú mẹ́ ní òun tó jọ́gà gbogbo na ní òun kàtí gbogbo lásìkò gbà mẹ́ wọ́n apá mẹ́ láta pàpà ń ẹ̀yẹ pèlè kàdó gbéjàgálè àdí tí è gégé lè ṣe àdìjínú lè pọ̀ alẹ́ látọ̀rọ̀ ẹ lánà gbódé fi mẹ́ ẹ là gbóyè lè ṣìgá ẹ lè bẹ́ẹ̀ mẹ́ alẹ́ òkú àdìjínú wọn lásọ̀ òkú bẹ́ẹ̀ nù lọ́dọ̀ ẹ lè sọ yóò kó lè sọ ọmọ màmú mọ́ àdìjínú lè lé à yóò kó lè tí ọ lókè ẹ lè rú kí ẹ lọ́wọ́ ní ọ̀pọ̀ yóò lè tí ọ lókè sátánà lé à máa ń tè kọ́ ẹ wala ma o te kwe daga no cho le to ku podo akoto bo podo gere kele moto ile osiga podo bale le ni a ade be obe atape wo me atawo kele yi ano kuwa ala me kwa ngoli oli Nigeria ko ma ba ngoli ya mu nya no ku banto angoli mu na frigo angoli na ngoli ne ya no ku para ko ba jo afike ka di oro ka we ko le wa gbe na me mele lo be ni ku ya ye va ema ye no me poso mama osuna peta o dia me asanta ye wa pa igbe eswale e diore pete so mama osuna e a si ye na bila no ali kilo ko le e ma ba donc mawe ke we satara mawa mautu mo ko to ade ni mama sisra pa e wo oli e ma le blosra di me bina gagbe koria ọ̀nà wọlé ìjìbó lábẹ́ ìsèsìgbèrè kò sí náà màlẹ́kà ó lè fún ṣùgbọ́n sọ́jọ́ ṣùgbọ́n gàmíọ̀n ṣùgbọ́n lè fún lórí gọ̀wé wà ní lamasina sàbà fọwájàdínà múlì àti harasan wà ṣàdídà ṣùgbà àjílò lè lọ sọ́jọ́ jìnnàwé wà ní lamasina sàbà míọ́n lè jìbó bẹ̀ mílíà ìjìbó fọwájàdínà àfikẹ́ mílíọ̀nà ní sèna mi le tule fún harasan sécurité vigile maleka o do fún wa shahida shuba o le zokara o de zokara la lo melare o la da yo fún o nya ze da bi ndejo o ngba de le se aya ke pasobe wa anna kunna naqud minha maq'ida lis-salat obe sa mi o mi no na fure mi se na nya o ke ile ja jo mi wa mi enu ke ja ji wa anna kunna naqud minha maq'ida lis-salat faman yastami ala ameke la ifuru be ya re do to yaji law shihab rasul ela le do gozu kasi grenade mi fu ko jade baka yake motu gobe wa ala la Nigeria shago mu wida liman fil ard am arada bin rabbi ria mole gobe ke aljino diba gobe sai yomunya
wana lana de minia maule jinwe na ni aruba bele jina mekula ngbai ni mbale sende ko de mile ele se radio le FM TVT big bimbalo e ka bile se mile dagere mile kwa mo funo le bisole o ba isuku kas eni arabo do asile le suku kas funo sarati o kas nya ti kole na ka akole na asiwa ma arabo sana wa be alukuto ko ba le o pa ni mo sa examen ele dogo ya you va le doto you va le suer que mon le soir ya a kofu o va le doto na me ke o se bo be eni e na bo nya mi o ade bi be ba de ko ja ko e mo donc e ti mo le do wa hi bizo ki po ya eni ke tuna mo adi ji mo ma ga tebesi e be wane reyo ita violet gen ko na maba era je zirika ma bengi protection na ma ni ba tele ti mo le go idalika takbiru la jiza e ya le ni ma be muse ma o ke ni muse kata to ke nyande pe be dodo ma amere ko ma ti tra ne ba so na ziatina delili ke le fiebe ke ma o ani ba bo mu jirelo ma o we ojipo ke ma o ojipo ko be ba jira ni ba lo va ni be ma o shuba ma le lo surat al-Baqara aya 29 ni no ni so le ba ya 19 aya 29 ma le lo bina sabe huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ma we wo ndi pe ke la ni gbajinen ma we wo ndi pe ke le ani yi menan thumma stawa ila sama ke ma wo ndi pe le yi mewa e wa me gba ma o be re so le dipo e ma wo ani ta thumma ensuite après stawa ila sama e re so le dipo fasawa huna saba sama ye ma wo dipo amandre ko wa bi plus ali ma wo nya ndi ile ba so na ziat mo be ko a antum ashadu khalaqan am sama bara mo be miao agbeto mi abe wo se wu dipo amandre wo me ga ni mo be go so na ziat wa na ziat go mo be a antum ashadu khalaqan am sama bara miao mi agbeto mi abe wo ni agbeto kura li jinu azailo nenyi mo mu jawo mi ni mi abe wo seun bo ene ko seun na mawo bo mawo ne na mi abu jame ala jipo be wo seun wa agbeto me ga lu jipo be wo kwa agbeto be wo leki mo la gba gbazi la chaputo leke se wo je pense par la phrase oui avec toi c'est bon au dos de l'île là on a mis au premier anti oui OK oui avec toi c'est où alors alboro il faut dire hein dit poser wa iba et wa beton oui ouais monsieur dit dit bo ba iba ke be wo ese wo fa mu se ona ma wo ba beton be ko ko me e ke senwa e be wo ma on to be jipu be wo wa senwa lo mi wa gbe to be wo senwa ni pe so na mo vomo ni na nya buzu kwa ne o po jipu be wo pa gbe to be le ki mo mo ku cha nu agbaze grere to ku le ki mo jipu to wa e ke senwa on to le bua vomo wo ni kai vo agbe to no to pa ku bi ke senwa bi me se bi nyefere abe agbeto nyefere baba agbeto agbeto nyefere abe dipo ke on ba ko di réponse à la Quran agbeto odo de lila lo ko ni nti pe nyade oui e na agbeto bo we se ni buko nyade no ni pa al Quran me surah al-Ghafir mo le na mi le nyade dipo bo wa kwa ni ma bo wa ese wa agbeto bo la khalqu samawati wal ard akbar min khalqi an-nas walakin aktsara an-nas la ya'lamun mo be jipu amandre bi wo papa ima be wo amandre bi wo wa isin ebi wa bi wo sin wa gbeto bi wo da ka me so mu yan va inde ko mi se wo mo wa ku fe ku pero va mo le be ni nya gbeto
so jawo jipo mande kwa ima mande kwa gbetwa jipo kwa ima mande be wala simuni u bawa gbetwa nega gbetwa ti wo ni pe enu yo neba sa naziatu mole gobe rafa samkaha fasawa ke mau wo jipo mau e wo jipo la yame mau ne koko ka fusil kama ti o mate yana tu afiki malaika wala no fe yo vole so fusil le yale wala no mudo wa be machine o mande kaka makwa rafa samkaha mau ne koko fasawa ye mau ne joja mau we joja ma pe dura ti ati duro si no wa aqtasha lilaha wa akhraduha wa aqtasha kema wajibu wa mau le na nenye bina kegwe sara dua mau chona jibu be kekle zanduna la nyimani mau be wa aqtasha lilaha wa akhraja duha mau be ne zanga dule nyime yela cho yela so jibo be viti wa aqtasha lilaha domina ya ulasa mau be la cho jibo be ya so jibo be viti so cho nyima ye zaraduna wa akhraja duha ne wule yaki mau be tronana jibo be kekle ya deto eti nya ko be matin emi do asuba wa ne yimera ko jibo ne donso akodi jibo ba papa ko la regba ni gbanyina wa akhraja duha wa do ma be doka jibo ke maune le na zale do mneki alba ba we abdalebre bon e me walo ثم أقطش لله وأخذها على من هنا ما بين والأرض والأرض بعد ذلك دها في ما بين كيف أجيبه ye bajra ni maro surat bakara ma be ye wa ni ma ke we ojibo surat bushira ma be son ke kame be so ani ma emu drero ye be o son ke kame be so ojibo ye troba dra ni ba ku ke kame le ba ke kame ne mo so ani ma yo fondation ba pour remplage pour cimentage pour côté pour en nous quoi vous savez crépuscule à l'eau crépuscule c'est visage. Ma soeur Olivier, G3, G1. Crébissage à l'eau. Bon, lui, quel est le voir? Il y a si mais la première petite. Ah, G3, Bélo. Et on les maçonneries. Hein? L'histoire de la soirée. Et du bon. Bon, on laisse ça. Oui, j'allais là. Mais les pas. Mais les pas. Bon, on est ça. Mais les amis, yemale gobe wal ardo ba'da dhalika daha ma be jibo be ngbe do me ye ba jra ni be daha e be jirero ma wona ti umio egbe o eto esi o ku to gege wal ardo ba'da dhalika daha de mo donc aya o gege le shobi ki mo wa ni ba mu jirero ebe o jibo ke o jibo we ba jra ni ma yema be wa akhaya wa mar'a ke ma wa yima wa mauna esi ma o desido la yima mi wa mar'a ba pa egbeo pa yima be ndudu inke no la ma be mata alaku wa li an'amikum enu o ke ma o detu pe si ke ma o detu la yima me enyi mi agbeto ba ku e lo be ndudu Allah ma ni ba ko ri nyanti elena mole blonebe wa ila qila lahu musjudu lirahman no blona kafirobe misubo minota guna arrahman qalu wa ma arrahman kafiru maka be kafiru walu mu kafiru be ko obiabe nukai rahman bi ma ya bimana man sani asul man rahman manu megay rahman
nzikul avec kuna nzina nekul le tout mise ko ya mege parce que makabara boa o mulo gberebe arrahman ni mawbenko o mulo enana wulebia sulu wulebia gaga ke be do le makaba medina ke bo e biamade e ibe la be o hajia ye ba do wulebia yo tout monde ya que oh très pour signer très 10 ans prophète non les on a engagement on bismillah rahman rahim obe ngai rahman rahim ni ka yo yesi yo ke besia yo ma gbe ori rahman meke ma o boye obe mi muhammad ibn abdullah rasulullah imam yo nya be imam ba yo ma wa ibadan do kuro wudori maybe Rasul ni tutu so e ge ni bro so like yes na ali ade be ni tutu se na be ma tutu ni ke so e ba lo so mo ma mo ya le bi o fi ale bi ade mi to tutu donc amaka be ka fi wa o mu jesi ma o be nko kan be arrahman yo ba le anas dibli ma ta muna o jibe ni asubo e ni ado ta na nu ko le gegre ba arrahman ni asubo wazada kufuro eba pena sisino ba le dipu ba kuma o aya ka le chebe gare pe ga meke ame senya tipe ye be gbe mu ho ila no dipu ba kuma wi ila no dipu ba kuma ko nya tipe ila gugu ajida ila mi ore ma papa ne mi so ku so pe ya re amere pe ko blo be ma o blo be ke prefer blo be go ah surtout à l'eau le Coran de Dieu ya so amiro le Coran yu se fou le Coran yu le digo mais le Coran to amiro ko ba le hadith le ya le Coran ba que moi me fait international tu dis ba mu bi le wa rasul ne mi chaka ne mi se ne go mel islam mi va ko Coran me ko hadith so yi alors mais non prophète hadith le Coran ne ba ba fini e a fini que moi le soit ha ko ما لو ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين آية ليس الكفار يقولون القرآن جابوا نيجيريا ما كده وتقولوا ما لو ولو تقول علينا بعض الأقاويل نيجي الكفار محمد كي بانيادي sopeniamo e ni mawa pe benya si le Coran avec le fait sobenya ni pe mo be la khazna obiliani mia ke dotuna pour faire baku dusibalo e be ila o ya be no so dusibalo la mais c'est moi so mi balo la e be ila ke dotuna pour faire sisiri thumma la qala min watin nya sebe jimeka akela honte c'est punition que mo on a mais ko mo be la ke on a dit fama minkum min ahadin anu hajizin ye amere pe mu le me ke lo ande bi la ke hola de bi ne me ma waza bare kasi pe nya la Quran ye me ga jalu ku to so be hadith ni Quran ni hadith ni Quran ni o ti ga hadith de vrai hadith ani tiens o ko problema dans la ba ga le ka me gbe e lu ke Islam professeur ba so be wa wala ko be ila no buba gere da subo ila no buba bonye nere ba mo yula ti koran nya pompo la ko nya buta na nya ni no buba bi te mi manu nya ni ki yo c'est le problème nana tati e mo le no anastu limatamuna wazadahum nufura gawe ko be o ma pasanya te peroa fifia on batron no didi pena ma solution Saúlo, vai o como ouvir. Garoto que não vem, ele quer te pedir um beijo, olha. Isso é o problema, velho. Mora vai para mim, não é problema. Tá vendo tu lá se me lá tro, alo me né. E eu vou ver, tabaraka levi jala fi sama buruja. Maube, tabaraka maube ya ira ba ko be gagbenu e sugbon lebe kuliyoji alevi mawo jara ti sam mawo do jipo buruja
retrieve les étoiles. Wajala fiya sirajan mau gaso kanigbe siraj yi kanigbe no gbe sebe siraj laramia enuke kekele ke zuzuli wa qamara munira ye mau wo retri ke ya mu mena me ti mo be munira retri ampoule retri ke le clé e be ya mu mo donc alquran ba ale sebe ndokusu mena retri lui mumbena erena examen mi kwa examen retri to kwa ele me on ti zo la folie de pose vele vele do to la grenali to aba wala la ti do ma o ko ni ngere mi e na mo le soit na ba me be ne ngo ma ya ma be wajalna shamsa sirajan wa haja ningo maya maubewo sebe ndokushwa enyi siraj kanime wa haja ni zuzu elamena imena yegbele de ndokusu mukelia endekpe mulemi adola gbebela no photosynthèse chlorophylle e wo lo so gbo mala le bi ye ni ndo sule la yo lo ni e bo nya be bli omi ma ti tuo ni ndo sule bi ma ti tuo lo e blia ne e bli to la ni ya bo nya se be le pe ni ite yo go di solution parce que so na ampoule mo bo sala 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 ho na zuro ko so o si na de don violet pour me mo ba kuma la yo si ampoule mo zuzule e blia ni no ja si ala ampoule no ja si abla no si ampoule bia tige o e lo ibo e la fu do ya gasia da mi ma o be question me gake agbeto mu nya le to be la da ko no ma puta al plan يمر بمي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ما هو ايوه ايزان ايوه ندومي خلفة اوتونا بونانو ايبه نيزاندو ايولاكي نيزاندو ايولاكي ما هو بمكنتي مكلا بونانو سايبه ما هو ايوه ايزان باكرون بوكوسو خلفة o duri na ono ma o mu na ezara do wuli fize na 24 heures sur 24 gare me li na gare wala ko ezara ti 24 heures faut eso ni ya me ku no le mi ko me gare me ke na gare ezara na ka ba mba 24 heures c'est be journée ku za ma 24 heures peut-être journée la tenu 30 heures 24 heures sur 24 non gare me on ba ina 24 heures sur 24 c'est be journée oui 24 heures, nuit oui 24 heures. Mais 24 heures sur 24 heures qui revoit. Voilà comme les gens qui disent nous dormons. Nous dormons à 20 heures. Bon, mais nous voyons, nous devons 24 heures. Dans les avants les nuits, nous dormons les nuits 20 heures. 4 heures avec 24 heures, dans les années 28 heures. Alors les années qui disent il y a nos amis qui ont mal au Kikaba. Quand on a fait un peu de la foi, on peut être on peut vigile gare me ndo didi ndo kusu ndo me didi na uzana voilà quoi ça a tenu 12 heures 18 heures ndo nkekia elle a eu 30 heures et voilà comme les gens dans le Kaba et on les Kaba par exemple Amérique nemio mille 22 heures oh il y a la semaine Washington, New York. New York, les 22 des ans, on y a l'ouest. On les voit là, l'ouest. Donc, imaginez, New York, tout, on va tout l'eau. On va le gars, mais qu'on fait à Bounoua, nous disons. Et ça vous dit non, on doit dire non, le fait. On voit le problème. Indimio qui dit les dimia d'accord. Ma be wolene khilfata liman arada an yadhakkara ma be wolene
Gamea ni la ko mekele ya dun kuma o mekela dun kuma o mekela o isifaro mekela bi mo o mekela so kele mo bo mekela so mo o awa arabe shukura lo mekele la da kwina ma o no bi o be nuke ti mo o ezanto ne nkina be we mo o re ni la ko mekela so mekela stila na alquran jure ba na alquran ezaka afa ona fala aha alquran isifa ada kwina mo abe mo ewa gaga meloso zari efi kasi mawe wajanna na o makusubata mawe miwo ezana minini asono dibere wajanna lera libasa mawo ezan eni libasa eni enchon mawe o sami biti aso chomia bi enu okenya no ameriku manya no ja onya ezan no toli ameriku manya ele okumodo avec les gars au frère, ils ont déjà secret. Wajalna il y a Léla Dibas, Wajalna Naoma Kusuba, Maoza, Alomia Bodé, et Zara Chum. On a pas eu Barakamo, on a subi les amis. La seule Mau Chum. Il y a un véritable prophète, de Yewahasi. Le prophète n'est pas Yepodi. Il y aura des pays et des choses. Comment les dépuis et va les célérer et sont du collègue mais pas et les si montez là. Qui continue mon frère parce que comme il tombe on va couper on va même amène tombe on va gagner la sia amène tombe il dit on va lever il doit finir et puis on est mauvais toi qui il y a donc le ya kudo elu le do kuna lu ga la si o la kudo ga la sa ko ta ko la di kwa wala de pe akota ku me ko ti do ga la ku o ma se pe ke lu ga la ku zire ka o ma se ke lu bi jama ku ka ba cha ya no do ya parce ebe la me ke isi e ti ebe la me ke la se be to le de pe sinon la ke bone so tare je ka lu le na ko ya abe ta so du de yo pour passer nous on les gaga mon frère et les polo on fait les léo yes a bien so et bien ça veut dire an de accord écoute on kotoa regardez on regarde la ninja et tout bleu il est yo va me aller il y a la méga que c'est le que va dehors mais on des mots bi droit les gars et ça nous connaît mais nous pour passer le prophète Miketati que il est que me siwa prophète Miketati pour islam mon frère allez avec les histoires c'est la Bible au Cuba mbokori hadisi ya memission le bilan na me onu pe ki enu le ami to ba gbon ko la so islam be se ku ye ba gbon e bon alors ni ko e si ne di so ki le mo la so ki e je bo mu o mo se ko la ona hadisi ya memission so ye proverbe ok amele weki bébé wula le o nouveau ye ma wuna ole ni no ni nga ba gbo e du le bébé la me wo nu barade afali akun fi sitir la leke ma wule wa ma wula no la le o mu le ngba ba so du ko ne se du ko so ba kuku de ngba e lu ke jimi la ole lo enana mais sabe para ver bom su najala que eu acho lá tu ali muito relícia meu acho isso é só por isso eva de bem com ali vitro eva fi ali no acho ali vitro kakazeni ali dia sewe onyaya ko le bloya ebe meu acho o sabe bem isso do no na que ele vuto kana na vuto na lo kibo na blo be ali dia be família ele mais ali ele já o bem nenhum pro social pro isso não perdeu ok tu vai de pe o de ko de
que le fait que ça veut les doigts, les amiciens, les soldats, les mondiaux, des cas, il y a le mer à Ronvier. Et il y a sinon, où le les vassals de développer de gros, des coups, je vais à vous. Allez, ici. Il y a des billets qui ont dit, ah, Maïsa, et Algérie, et les couteaux. Vous m'avez vraiment dit, il est pas encore beaucoup, et ce qui était que puis un mouvement il ça il y a dit. Mais il y a frère là, il y a cela là, moi je suis pour ça pour faire. Et moi même pas que donner là. Les que il est blâmé bien et vous dites vous ya kubi. Adi ça est maintenant, elle est fermée. Na me amekuku tia la te blâmé nya la mo mo wa. Mi on le la na ku we pa mi pa ku dunia pa alo pa ja ni te. Et que on va me faire le chôme. Voilà mon nouvel homme. Et nous me voyons que nous sommes là, nous venons de Cameroun. Yema au droit à l'église, mais me fit la soirée. Au lieu de soirée. Et je vais m'en sortir, moi, ça tout. N'a me va assis. Nous descendons là pour les 100 coups. Au puits, m'en sortir, ça tout. N'a me descend. Voilà des faits. Et je vais nous voir ça. Et que quand on est fini, et que on va. Mais vraiment, ils allaient à Algérie, mais les couteaux, et les bibles, Algérie, les torts. Nous avons Galibi, nous avons Galibi, nous avons des cas de néo-as, nous avons fait, nous avons des intentions de allez, mesdames, on vous l'a mêlé de oas pour regarder le boulot. Quand tu vas sur le document, et là, les bénévoles, mais les gens, mais là, mais oas, et c'est un peu à et les oas, on doit voir, mais c'est un peu à Fili à mon frère. Et nous qui étions pour passer oui. Voilà que pas mal là. Va nous la y a mis né. Il y a la couenne, il y a la blanc. Que voilà des associations les bidons c'est l'ordre. Que on va couenne, il y a la même là. Kaka le va là, on nous godia. Nga pas. Avec ton banga le pas, vous toi. Il y a des bidons avec la trop. On a eu beaucoup. On va pas les dire et dire. Ok, on va. Et on va pas nyamba tu es d'où. A vous le vanti. Miami n'a pas gagné en cas de beaucoup de quoi même idée. Il trop joli. Parce on va problème. Allez les gars, on vous l'a pas. Ça dit on sera le que vous l'avez mis. Ça dit que à me pas on y va. Mauna mowe amedolo amewewe Ghana nyanya Islam basic ele so ke mawu ta ti o sadola ni yeji ge nyanya tiki tuna o ko obi ko ke vayana yo fofu o ya ara boya o le kila fo le amu ele ya vayana fofu ke nyana fofu a ade bitwe ko be fulashi on m'a dit dans tout. Parce que déjà la pécha, il nous dit va trop. Nous on a y aller que ben dit va. Et trop. Ade mi pas devia encore les ont. Et toi les la team nous ne normal. Car les venir savoir les savoir des qui grave. Que ben quoi et ade mi dando bi la le voilà mais yo mo do khata. Adu bila nous ne te wa chi ale bi tro bele nyom ye o tuba ebe tuba ke bi wa ebe ji to ke bi wa ne o ma ebe tuba na ame 70 le midi na le la chou e go na da jana ale bi te ko kwa me de wo mi bara de ne po o npo yesoro ke ba na do ni de ma o be droit general di o ko imagine donc elle est là parce que et au tuba et tuba no mena medina to de kare bo ga bo we be ça euro no mena me 70 c'est la chose hein o belo donc à mon va que une donc à mon we won les gars là ko me kela da to na lo me kela kafu me kela sudo. Et là, nous avons gagné avec le courant, on a dit que
Vla voir no fa no la vla. Mi ga sa ga me. Si me primere go un force dans no la vla ko. No. Amelo le. Nem la yela wo mu la le. No to de me bale a se be e dita. Ama me to la vla. Mi a ge dia. Ame du akume si me oto li sha we ba so akume ganso budu ya la me. Le ka be la to la vla mo fe. Ame ape. Ipe. No double no sula down. No sula down e jichala down. Ate fo. No no ma se. Sata na ka fu. Ke ro ma te wa du ko so na ni we wa sata na ko mo. Sata na ba da ilo le tu. No no ma se. Asa de ma sa be ga me ya. O ba me le down ga ke o ke mte ba asmo. Ale ba me wa sata na da ilo le me tu me. Ba so no so ko to ti de mo la ko ma ko. Vari mi o ibi o imani. Ele se pensa na dana de ganho. Ele não tu me, ele não me sei eu. Ele vai me dar no cabo. Base. Ele não dá no cabo. Ele não vai mais des anos. Mit não. Ele não dá, il y a du gars des amis. Ele o que quer? 1 kilo de. A comer. Bon, imagine avec le papa maton. Akpa ma to mu deni a no so akpa ame bleso da do sikiri ya mu deni wa akpa ma to 1 kilo mon frère kala awole na mo ko do ma so mi ga di bon imagine ame abulu erma mumle kabaja kalo le buya mais qui peut problème donc à ma vie faut ça ouais moi on va brillant tout je moi le bébé wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawla et le wa ma ole la ni yabe emi lo ke wona ni ezale bi mu leke jipo kwa ima ma dra ni ke wona bia ma o be wona ni ga mi avu mi asubo wala na be le bi ke ti ma wo jipo kwa ima ma ni ko ya me miyo agbeto ti ma wo jipo ga me jilaja ne jija ble la ni ma ya bo ni ma miyo agbeto ti wala ndo fi akere tu miyo agbeto ti pure lo wala ezale pe wule ke miyo agbeto ti parce que ma le ko ndara lo ma o do ndara miyo ti eti mo blo ni ale bi jala le wa hala khilfatan lima arada yadhakkara أو أراد شكورا مثل هالسمو إذا سورة الدنيا سورة النور من مالك بابي ألم ترى كيف خلق الله 7 سماوات طباقا ألم ترى سبب من قوة ألم ترى من قوة لكن ما وجهوا من دون الوالد وجعل القمر فيها نورا والشمس سراجا ma wo li di kanime eyi ampu kelekele ndo usa yezu ke bonazo ma obe ni eno ji ki mo le fi ko mo le do ni musu mo alanta ni ko don ni ya musu mo le ba priyanti yema le ba wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawla ma be be kulvio ntontoa ma be ibadur rahman ele se ni do ibadur shayatin ebe eliminati o ku fama so oni ibadur shayatin iya be fama so ba satana ku eliminati o les illuminatis satana so na kaka obo na be alichoma be satana ja vengeance leke maunya satana la jana me adam ti satana ja o itiko satana ja manger mau va donner trop le flou ou donner trop le flou population ou satana là on wa ki kim o wa mo o ni ne e joa personne ne marche. Voilà bien monsieur, nouveau Ndalo. Chaque jour on marche la mairie. Mais Dieu a mis pour la gloire. Il y a un pied dans le
que Donald Trump va se déclarer chaque jour on en marche. L'Amérique. Chaque jour. C'est 4 États. Et que même nous sommes islam. Et nous qui les dominer. Les outils là, les problèmes va doivent faire. Et puis nous avons et puis na jolisi ayi dɛ mi ekpe wa da mi fura ete o abosi tati wa mi ete o alaji broda tujo se midi alo o sɛ awɛ ekpe o wa lo mi etuku ekpe o le ba fi mɔ change ma o Donald Trump doko eyi Emmanuel Macron France ko ma sha o tɔlɔ Ferrari wa ehun ke o hun na. Nous avons porté la coconut de beaucoup de au tezo, au bas, et bien sûr, quand on va sortir, le corps a mouillé à mouiller. Bon, Emmanuel Macron, nous le voulons. On va essayer de là, on va y aller. Habitons, nous avons dit qu'il y a un euro. Nous sommes là. Mais Dieu m'a bien. Nous avons des livres, nous avons des fiers, nous avons des mots, Satan. Et là, d'accord pour moi. Voilà, plus de 180 000 personnes, les années 40. On me dit d'ailleurs, moi, je vais dire, et ça, les années, moi, c'est légal. Que moi, je vais plus de 180 000 personnes. Moi, je vais dire, aucun débat va regarder plus. Des cas qu'on sort pour notre tour, on peut. Quelqu'un a vu, on va me mouiller au diable. Moi, je vais bien. Quelqu'un m'a vu, on va pas plus mieux. Allez, il y a une chine à la table. Aux zones, il y a mes bleus. On me dit, how the blue. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. نيجي مانياتو ما هو يعمل كوسنا فتنة بابي جاهلون. Ameko le zokuru kakla fiafito ameko jina na me ameko de na me si ameko sona lo fiana me o mo bo ge jahilu manyato mo be we ina khota ma hu jahilu ko bisala ne manyato ameko jina ya na me o ba jinya lo dia ko lu sa e ba mu lo bla ba assalamu alaikum e ba be o blo na nyanwe na o ajolo amoko. Oh, on a un problème, ça nous a un problème. À qui il y a les filles? Il y a les filles. Il y a les filles. Avec eux, je suis bien, les filles, ils disent rien. Parce qu'il y avait, il y a des gens qui ont des écoles. Il y a le taxi. Alice. Gaka, mais on a soigné à son bord. Gatme odon se la meji ame antonya bina odon se leji ke no soke magaba jidera yo la soke ade mo sesera ke be no maka o lo nu barana o le wi ba mo ga no amu se ye ma o datika ke ba ni medina ke be do se amo be no wa ko mo nje be soke. Moi, je suis you continue. Bien, nous zoulou. Voyez, nous avons la nation la dire. Maoube, il y a des démons musulmans qui cassent les tafous. Il y a des démons qui cassent les roues. Il y a des démons qui cassent les roues. Pas, Hamza Cité. Oyama. Bada. Oh, Kafi sont 10, on est 110 prisonniers. Bon, Kafi, on va plus de, il est tous les 1000. Musulmans ont eu 313. Kafir ont eu triple. Musulmans ont eu 3 fois. Actuellement, vous pouvez dire malade quand on dit qu'on a des musulmans. Oh, Kafir sont 10, on est 110 musulmans. Allez, nous sommes au monde. Gagé, allez, nous sommes au Enifati ou Maka. Et puis, que m'a dit que l'islam sont au Maka. Et ce soldat, 10 000 musulmans soldats, on va au Maka. Quand vous avez aussi doit le rendre tout bon. Abu Sufyan qui est une Corée Jobestia, et si on met tout bon, et sera vite Utuba, qui est des béos, Washington Hamza, et c'est Hamza Rakota, des Ebedji, Webeu, quand même pas l'islam,
aussi on tout mais vous si bien il a tout fait alors ah puis au soké parce que à même que les ou so quelqu'un passe au il va vous me dire vous et on va me mettre tout à la soké parce que là ni là que voilà que là tout bon et bon Dieu m'a dit sur la route bah moi oh si ça ça tu viens pour voir et voilà pour go tout voilà des dimanches ne sous voilà et maintenant amène-moi que do Abu Sufyan ba o me ne mi ba o ne pe ne ko da ke Abu Sufyan na do mo ni ne o kaka Abu Sufyan le mo be ni si eni se o ni si ru e wu filet amène-moi que gbe do kaba me mi ga o ne pe o amène-moi que mi pe ni kaba me o tu mi ga o ne pe o avec le Abu Sufyan ba o me minga on est pire il Abu Sufyan be difa et ça va dire bien elle est sur le gars pour les o le doba di afile pe pli boro mi mi awo lo ame afile pe lo do ku vi pe ku vi o ku susu la gbe amela ba po te mo la tro la bu gbe lo gagme ke abo ba lo do be po pe o guru abu yo ti yo ba le comprends? Car le Abu Sufyan be difa là. Quand Abu Sufyan dit Abbas, ade ba ta be, ade bi la soki. Ba di la soki. To yi na be to mini soki o ja. Be di la soki ma be seigneur. Allez, bon, matin, on est calme pour les camarades. Et bien, nous, quand nous parlons matin, on a mieux. Ou amener, ou sabou, ou amour. On a dit, bien sûr, mais étant amené, on t'en a amené, on mieux pour là. Allez, vous avez Isa, vous faites comme tout là. Mais Dieu, vous savez. Parce que si j'ai des dossiers, on m'a gâté la vie. Vous imaginez, à me porter maintenant, au beau socle, et va bien, au beau socle, on vient de mon frère. C'est ça qui est bon. On sait où on est venu au socle, on m'a dit tout faire. Parce que nous, on a dit tout faire. Ma porter maintenant. Alors que même pour les cas, les qu'on s'oppone, qui doit. Donc à moi les va prier et à mon blessé comme et là ils sont les miens vont les parler nous les va sonner à me réveiller gazé pour lever hormone pour un qui peut sont gazé ça va dans l'eau il y avait hormone et on est au 5 ans qui me va avec les pour ça la pour et mais il y a ma base qui est mis il y a après mais on est bien au magazine et avec il a pas besoin de gazelle non pas gazelle les hormones avec pour ça la gain pour la gain via quoi chao pour balancer waouh on m'a sonné avec dans il y avait hormones ah et t'es fait bien quoi Entra le point mille gars baneligia mille ya ulo bomeligia mwibe vovora to minyu ni jamais on a dit dans ni me on dit ni me ça et bien sûr et là on m'a volé là donc ni madame ti on est comment on va les gagner non on est venu ni quoi ya mo ba ka mo te ke no il ne peut pas le faire d'une pas sur 10. Il y a un moment où il y a un terrain chez Bédi. Soit il y a même pas midi, à mieux pouvoir la grille. Maillot, c'est pas la ligne. Nous, on est les gens qui ont les canaux qui ont la ligne. Puis fini, il y a aussi la ligne. Il y a la qualité. Voilà. Il y a vraiment. Magalon, on s'en va dans le
c'est que nous me l'avons dit non quoi acheter tangi mbegbe a on a tenu et à ce même il voit et Dieu là d'accord voit mon yabele nous pas même beaucoup mais et avouer et nous droit les neni musulman yeni famille wa les deux droit de islam des droits et cas que occupe beaucoup mais on voisinage des droits quel ouais quand une famille ou alors que ni musulman et va na mi amu ni musulman any famille bi bo mi on droit mi famille pour me dire na droit ba ko e pa to pa pe ka be droit ne ni ka free mu ni musulman mu ni famille no droit de ka kenya ti bugu mi on ni abu ni on mo pa mo je bo la ko télé be volume ni jira o do ko na ka kele ga o la ko radio be volume la e jiga kele ga a o la ni abu ni e mi lo ne bo ya mi donc yema le bebe nyame amebarao manyato jigena wa obro na nyanwe no la julo ago yema wa levini ya bituna european sujada wa kiyama mo be bakura mo le kafa mi mo be bakura mi ko ya bituna european ya bituna le sia arab bebe mo be bit enimo bata ya bitu mabata maana ameke sali emozan l'arab bebe Courant de l'habitude, il y a Koumouna qui a mené Tahadjud. Aussi, na tes amis, on a beau abîmement. Sous Jadan, on a beau tabounement au sous-bord, comment on a chada. On donne bien ça, mais sous-bord. Wa Kiyama, mais nous connaissons un sous-bord. Et bien, Kiyama, si il y a non, il y a deux de la amis, on a un soura qui dit. On a notre idée. Mais il y avait. Nous qui sommes là, amebe valeur, amebe paradis là le amebe gagner 500. Nous qui sommes là, amebe paradis là le paradis à coco. Ah oui au bien, et au bien moi. Tu es pour là on est, on doit aller dans nous. Tu imagines ça? C'est pas ça, mais on a déjà la dose. Mais on a dit, Algérie qui va le paradis pour paradis au bureau. Puis on est dit, mais là, mais c'est un mémoire. À mon époque, non. Soit à mes collègues, c'est pas tout pour toi. Voilà, tu peux aller. À mon époque, il dit, mais non. Il y a des maisons, sur laquelle il est là. Mais on est pas étage. Si quelqu'un là, boum le vent. Si quelqu'un boum le vent. On doit aller gagner du 2 semaines. Mama gona be ben no fi ola be na o fi mu no ma ke no ju ma be sura ke ri ta me no ahre gari be ga ko le aya ola no monti ascenseur o ano monti kaga ne aya kikin ki ri ta me no voix funu la se eya mo no me tani amene la te no jana ti nine ya ne le fi do spigo Jana tumawa ele bon. Ouais. Mais il y a un élément. Et nous qui l'avons depuis on l'a compris parce que né à paradis ou pourquoi on l'a tout depuis qui pourquoi puis étage du mondial nous là dans le Coran. On est dans le Coran, on monte à Jana ou à Jana ou ni à Jana minir paradis minir. Non do demer. If you are a man, or I know a cash to do that. But my told them want you. But if you are looking at them, I paradis qui compose you. Quel way on a repris a cash to do that? Eh bien, c'est ça. Domidor. Il m'a donné un flower. Yawa wata. Oui. Yamle. Préciser, autant Yawa wata. Pourquoi tu as dit l'église? Elle est rien sur lui. Sabia la bien de l'aller. Anebi. Sabia ekbena na nebi. Na nebi la omea. Elle va pour la nebi va faire pao. Elle a soit nebi va ou elle a nya. Et puis là, il y a des bitunes. Il y a des bitunes. Nous, quand on dit maintenant,
Tu veux les dégoûter là, on peut aller à petit. On va faire le débat garé pour la continuer à tout le monde. Les gens ne vont pas aller à la police. Nous on va faire les gens qu'on fait. Voilà, on va aller comme on dit à nos amis. Junior, wanda masala, exemple là, nous qu'on les yeux morts, on commence à faire du mal. Et voilà, regarde là tout le temps là. Les plus voilà les caisses, là. Donc allez nous qu'on les morts. Voilà, on voit maintenant une publication. Et bien allez dire, il y a un légume corps, un a oublié de mourir, faut qu'à t'accaper. Nous disons ni coup, ni un paradis, mais on y a non, les hommes, les billes, les coups, ils vont la flipper. Et nous, quand il y a des gens à une à la nef, il y a des cadres qui subissent. Mais de signer, d'autres, Bakuno et Tado subissent. Et là, je m'en reviens. Il y a du tout, les robins, sud, chacun. Wakiyama kwa maume sulu kiyama na me okiyama na me no kele wo sulu be nuketi ma wo khaso ko amanti na me no kele do be na wo sulu nuketi mo sulu te ka ba yo kiyama kaka sulu ma wo shadda parce que gare ko da me afika me gugu na ma wuli so wenji ko na me sulu dans les sulu do les suboa oni gugu ma sulu. Non, le gouvernement au Souba, pour payer Tégé, pour payer paradis, ce qu'elle est là, parce que Dieu a fait tout ça. Prophète de Mahoumé H. Et Nida. Plafond là, Dieu a fait tout ça. Mahoumé est sur le qui dit Naïla. Que Sophia. Et what? Dal, là, Dieu a fait tout ça. Kaka Hadis dit, mais nous l'avons même pour les Dieu a fait tout ça. On a aussi Mahoumé sur le bébé et bébé. C'est vrai que là, on a dit, on a aussi. Et là, les gens ont acclamé à tout Abdou Rabi au Wassadi. A dit qu'à Béton, vous voulez même où les gens sont dans le monde. Et là, quoi? Donc, à elle, nous, et Dieu, bien soupé. Et maintenant, nous, les dieux, subit bien les gens. Mais il y a un choix de subir d'abord au Soudan. Amena au sud, Maola les zéros, et là on prend rouge. Le quoi là sud? C'est ça. Oui. On a suivi le vrai. Biceps. Et poussette. Non. Non. Et va et va maton, et blâme et va maton. Quoi faut lui dire va maton? Oh, c'est ça. Celui qui est pour cette journée, voilà, c'est ça là qui est venu qui le motive nous. Et bien là aussi la motive là, motive quand il y a le motive pour nous. Von yachul, n'hésitez pas qu'il y a tout bon. Ne olé au sud, monti au les canima, sud ou à Croix-Rouge. Sud nous le. Parce que vous avez au milieu de la aspect de la Sabahage. Vous avez le mot de l'événement d'oublier quoi m'entraîner. Que vous faites garder le coup bas pour un bon coup motivé. Et bien les cas, alors le bureau là, il va m'amener. Et pour la me bureau là, il va m'attendre. À conduire au milieu tout même média, il va m'amener. Mais il y a le lot aussi là, on sera. Vous avez affondi grand pour la politique avec le médecin d'adouer avec talent et mieux va folia. Alors le jour on a suivi là, on va l'envoyer même tout canal non. Alors vieux ouais, assez les gada et les tigres. Si vous avez capé quel on suit là le vieux, alors bien matin, vous voulez. Si vous voulez. Alors me l'amli connaît, on l'a pas me l'amli connaît sur les règles aussi. Prophète Saul, camarade, est une mousse. Mais double, là, c'est les qui tombent de l'eau. Mais il y a fait double. Maman a des amis, des amis, des amis, des amis.